Mnogo granja ima na putu zbog vetra. I dragi gledalci, dobrodošli u novi motovlog. Želeo sam jedan motovlog da krenem odavde, red je bio, dugo nisam, a jednom u nedelju dve će izlaziti standardni motovlogovi, radnim danima, testovi, vikendom. Vozim se na Tridentu ili Tridentu, kako god hoće kaže, Triumfu 660. Ono što mi je trenutni prvi utisak je da je stvarno predobro izbalansiran motor, da zaista ima puno snage, ogromnu količinu obrtnog momenta u svim stepenima prenosa, što mi se mnogo sviđa, i perfektan menjač. Ja se ne sjećam kada sam bolji menjač koristio, upotrebljavao na bilo kom motoru. Mislim, evo, Honda važi za motor sa odličnim menjačima, ali da se zahvalimo čoveku, ali ja ću samo da kažem da je ovdje menjač duplo bolji. No, nije to važno, danas pričamo o razlozima zašto kupiti i zašto ne kupiti kineski motor. Zašto su ljudi skeptični i zašto se ne kupuju u tolikoj meri kineski motori, mada je sajam sada pokazao apsolutno suprotnost, a zatim ću prokomentarisati i zašto su se kupovali, zašto se kupuju, odnosno. Krenut ću od toga zašto ljudi izbjegavaju da kupuju kineske motore. Svi smo odrastali u nekim 2000-tim godinama, ja sam u 2000-tim godinama odrastao i kao klinac još sjećam se ono, osnovna škola, kad se pojavili Kinezi, kineske prodavnice, znam da su masovno ljudi išli tamo, pa i moji roditelji i mi smo neretko išli tamo, što za neke igračke, što za neke gluposti, neke jeftine stvari i tako dalje. Ljudima je još ostala ta neka verzija prema Kinezima upravo i zbog toga, i svi znamo da je sve što je kinesko katastrofalno, bar bilo. Ono što je činjenica da se to i tekako promenilo u posljednjih 10-ak godina, pogotovo možemo da pomenemo ozbiljne brendove kao što su Huawei, Xiaomi, Poco i kako god, koji su se i tekako uzdigli i pokazali da Kinezi mogu mnogo više od onog što se od njih očekuje i da i tekako pokazuju kvalitet, pa čak i uzdrmaju, da mogu da uzdrmaju ozbiljno konkurenciju i zapadne proizvođače, odnosno japanske ujedno i druge. Tim su Kinezi pomerili jednu lestvicu, a da ne pričamo o kopiranju i mogućnosti kopiranja svih stvari od elektronike pa do svega drugog od strane Kineza. Ono što je bilo poznato i šta je ostalo ljudima u glavi, siguran sam da su upravo bili kineski skuteri iz 2007, 8, 9, 10, Kiwei, Sprint, slični Zhongli i ostali skuteri koji su bili izuzetno onako jeftini, ali se znalo da su i nepouzdani. Odnosno, agregati su prelazili finu kilometražu, ali imali su one klasične kineske boljke poznato za svaki, mislim, što je poznato u suštini kod kineskih skutera bilo, i to je ostalo i penalo se dalje. Ono što se nije zapazilo, na primjer, da su Benelli odavno kupili Kinezi, samo možda su nedavno uložili u ozbiljan marketing, te su tako došli, na primjer, u oko CF Moto postoji 30 plus godina, ajde da kažemo da su na tržištu našem možda nekih 7, 8, 9 godina, ali su u protekle 4 onako počeli i zabeležili rast. Ostali motori kineski su se tek pojavili prošlih godinu, dve i ušli na naše tržište samim tim. Šta je ono što je kod Kineza nešto zbog čega se ljudi razmišljaju i zbog čega sam se lično i ja razmišljao da li da kupim Kineza? To je prvo
i osnovno delovi. Da li će biti delova, da li ima delova, šta ako ne stignu jer daleka je Kina i tako dalje. Pa i Japan je daleko, ali postoje distributivni centri u Evropi. Tako postoje distributivni centri u Evropi i za kineske motocikle, samo u zavisnosti koja je firma naravno. I tu je ona začkoljica šta kupiti, baš upravo još gora. Što je apsolutno i u čemu vas itekako apsolutno razumem. Također tu je i druga stvar, koliko ću čekati te delove u slučaju ne daj Bože neke havarije, nezgode, crkavanja i tako dalje. I treća stvar, kao možda najbitnija, koliko ću para izgubiti na prodaji, jer svima je dobro poznato da kineski motocikli prosto ne drže cenu toliko kao što je to slučaj sa Japancima. E sad, moje mišljenje je da se vreme menja i da se to sada malo drugačije gleda, da će tek da se gleda, odnosno da će tek sada da se to izmeni i da neće toliko gubiti na vrednosti tokom godina, zato što se sve više prodaju, što je pokazao sajam 2024. godine u Beogradu, gde su svi proizvođači kineskih motocikala, jedino ne znam za Benelli, ali za QJ, Zontes, Vodge, CF Moto imali rasprodate gotovo pa sve modele i čak rezervisane i kupljene modele koji još nisu stigli, da, verovali ili ne. Zabeležena prodaja motocikala ove godine je negdje preko 170% rasta na odnosu na prošlu godinu. Sve vam je jasno koliko se prodaju motori. Prodali su se i Kawasaki i naravno Japanci i sve ostalo. Motocikli se generalno više kupuju, više se prodaju i to je činjenica. Šta je to što je još možda mana kod Kineza, što još svi realno, pa ni ja, ne možemo reći da je nešto pouzdano. Ja kad testiram taj kineski motor, mislim, to je slučaj nešto što može se desiti s Japancima, mada da sa Japancima usađeno, to ipak je to japanski kvalitet ili nemački kvalitet ili italijanski, pa znamo šta možemo da očekujemo, dok sa Kinezima ne znamo, jer to je nešto što je novo. Na primjer, izašao je neki novi Kinez i ono što je sigurno je da niko od nas ne zna koliko je to pouzdano i koliko će to zaista dugotrajno biti, koliko će trajati. Ono što je dobro je da kad uzmete novi kineski motocikl je da vi imate garanciju. Već je možda veći rizik kada uzmete polovni, gde nemate garanciju koliko je istekla i gde ste sigurno u nekom malo većem riziku. Ono što je dobro iskoristiti je da kupite kineski motor dok je u garanciji, da ga vozite pred istek sam garancije, da ga zamenite za novi kineski ili eventualno japanski ukoliko ste u mogućnosti. Činjenica je da kineske motore kupuju ljudi koji neće da pucaju enormne pare, a dobit će istu količinu opreme uz mali nedostatak performansi konkurentnog Japanca, odnosno na konkurentnog Japanca, i uz sve to platit će to sve pa i 30 i 40, pa u nekim slučajevima i 50 i 60% manje, što je veoma ekonomično u tom pogledu. Naravno da se prihvata taj rizik, da ne znamo kolika je pouzdanost, da ne znamo koliko će to trajati, kako će se pokazati, što je normalna stvar. To su neke stvari koje moraju da se prihvate kada se kupuje kineski motor i to su neki rizici, što je i normalno ako za neke manje novce kupujete motor. Danas su se ljudi odlučili da kupe novog Kineza za 5-6 hiljada evra, nego da daju 5-7 hiljada evra za 20 godina stari Japanac koji se ne zna koliko je prešao i koji nema nikakvu garanciju i tako dalje. Šta je to što nude Kinezi više od Japanaca, pa se ljudi odlučuju da kupe Japanca? To je da za manje novca dobijate više opreme. Prosto dobijate, na primjer, šova, viljuške, Olins viljuške, Brembo kočenje, ne znam, odlične gume, Pirelli, Metzeler, šta god. Dobijate modove vožnje, silne elektronike koja još nije na nivou japanskih proizvođača za mnogo manje novca, dok prosječan vozač ADV
touring motocikla koji se najviše prodaju u kineskoj branši i generalno ono što zahteva najviše je da je udoban motor, da ima opreme i da je pouzdan motor koji može pređe dugo, a onda se stavlja na kocku taj neki deo nepoznatosti, odnosno rizika, nepoznavanja. Rizika nepoznavanja pouzdanosti kineskih agregata. Ono što će još, po mom mišljenju, sigurno biti je ta skeptičnost i da će realna stvar i realna slika, kako vama, tako i meni lično, biti prikazana za kineske motocikle u narednih 2 do 3 godine, kada će se pokazati da li neki motori od njih već imaju boljke. Naprimjer, CF Moto 800 MT se već dokazao jako u Evropi, u Češkoj, Slovačkoj, kao odličan motor, kao i u Americi. Tako da su pokazali već agregati preko 100.000 km koji nisu gotovo jedan promil imali, što je donekle pokazalo pouzdanost tih mašina. Naravno da i kineski i japanski motori imaju boljke i to je normalna stvar. Činjenica je samo da se znaju te boljke, ništa nije perfektno, ali ja smatram da Kinezi polako uzimaju tržište u kompletnom smislu i da će tek da ga uzmu. S jedne strane mi je to žalosno jer smatram da Japanci, Italijani, Nemci i ostalo imaju da ponude ozbiljne motocikle, ali nekako kao da su digli ruke jer imate dosta motocikala kao što je Suzuki Vestrom 650 koji ima izuzetno dobar agregat, koji je izuzetno pouzdan, isti već x godina sa nerealno malim izmenama, što mi je tuga jer to je motocikl koji ima potencijal i ja bih radije uzeo njega nego nekog Kineza te kategorije, naravno, ali opet kada vi pogledate da je jedan Kinez koji je te kategorije 2-3 hiljade evra jeftiniji, a pruža mnogo više, imate garanciju i sve, ne razmišljate baš o zbriga ako se nešto pokvari jer imate garanciju prosto, onda se odabere taj isti Kinez koji daje naravno i više opreme i elektronike i svega. Tako da sam naveo nekoliko razloga zašto se kineski motori ne kupuju i zašto se kupuju, zašto bi trebalo ili ne bi trebalo, to je već na vama. Razmislite dobro, naravno, šta da kupite i ostalo. Moji neki brendovi, moje neka iskustva sam preneo, jedva čekam iskreno da prođe neko vreme da vidimo kako će se pokazati primjerci na 30, 40, 50 i 100.000 km. To je neki kratak motovlog i kratka neka moja priča koju sam želeo da s vama podelim i sve. Interesuje me vaše mišljenje, naravno. Razumem da zbog recenzija kineskih motocikala dosta imate osjećaj da ja guram te Kineze. Nažalost nije tako, samo prosto ne mogu da obezbedim sve motore koje ja želim za test, a oni najviše test motora imaju od svih, to je jedna činjenica. Ja sam se odlučio da ustupim poverenje kineskim motorima sa Vožom 300 Rallyem i sa CF 450 SR-om. Vidjet ćemo kako će vrijeme pokazati sve to, opet kažem za to. I da, ja imam japanski motor kao glavni motor, znam, naravno, ali uzmite u obzir i činjenicu da će neko preuzeti, ne znam, QJ SRT 700 za 7-8 hiljada evra ili CF Moto 800 NT Explorer za 10.000 evra, nego da za Yamaha Tracer 50% više novca, odnosno 15.000 evra, što je, priznaćete, jako puno. Moje mišljenje je da Japanci, dok ne porade malo na cenama, da Japanci ukoliko ne porade na cenama i ukoliko ne porade na tim nekim tehnologijama i svemu tome, a da to ne ide u nebesa sa novčanikom, će izgubiti trku sa Kinezima, jer Kinezi su ozbiljna imperija i ekonomska i u svakom mogućem drugom smislu. Eto, to je bilo to za ovaj motovlog. Ako ste uživali, kliknite na like, subscribe-ite se moj kanal i idem dam jedan gas na ovom ovdje Trident. A mi se vidimo u nekom od sljedećih vlogova. Waiting for my time to shine just like a diamond. But life is rough and I ain't with that funny stuff. I use it all as motivation, but it's hard to have the patience.
precious. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.